رمضان کی تیاری صرف روزہ اور عبادت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ صفائی اور پاکیزگی بھی اس کی ایک اہم حصہ ہے۔ کیا آپ کا گھر بھی رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دیکھیں کہ کس طرح آسان ٹپس کے ذریعے اپنے گھر چمکائے اور عبادت کے لیے سکون بھرے ماحول بنائے۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہم شیئر کریں گے اسلامی نظریے کے ساتھ ڈیپ کلیننگ کا آسان طریقہ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسا ہو میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان سے پہلے گھر کی ڈیپ کلیننگ کے بارے میں، ساتھ ہی ہم اس عمل کو اسلامی نظریے سے بھی سمجھائیں گے اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ کچھ کلیننگ ٹپس بھی شیئر کروں گی جو میری ماما اور ہم سب مل کر اپنے گھر میں کرتے ہیں تاکہ صفائی کا کام آسان اور بہترین ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹپس شیئر کرتی جاؤں، سب سے پہلے میں ہمیشہ آپ لوگوں کے کئی ایسے لوگ ہوں گے میری طرح، ان کا بھی یہی کویسچن ہوگا کہ رمضان اور عید سے پہلے کیوں اتنی زیادہ صفائی؟ ویسے تو ہم صفائی کرتے ہیں لیکن ڈیپ کلیننگ ہم کبھی کبھی کرتے ہیں، سال میں 1 بار 2 بار یا 3 بار اس طرح کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ نہیں ہو پاتا، ہم نہیں کر پاتے اور ڈیلی ویسے کلیننگ ریگولرلی کرتے ہیں۔ تو میری ماما نے میرے ساتھ ایک بہت اسپیشل بات شیئر کی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رمضان جو ہے یہ ایک مبارک مہینہ ہے جو صرف روزے اور عبادت کا نہیں بلکہ صفائی اور پاکیزگی کا بھی ہے۔ اسلام میں صفائی ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں تاکہ ہم سکون اور پاک ماحول میں عبادت کر سکیں۔ ٹپ نمبر 1، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سردی کے کپڑے سنبھال کے رکھ دیے کیونکہ اس بار پاکستان میں بہت زیادہ کم سردی تھی، بہت زیادہ، تو اس وجہ سے اب تو سردی واپس آنے والی نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا ٹھنڈ موسم ہو بھی گیا تو کچھ جیکٹس ہم نے چھوڑ دیے ہیں اور باقی زیادہ سے زیادہ ہم نے واپس سنبھال کے رکھ دیے۔ کیونکہ رمضان کے دوران پھر ہم نہیں کر سکیں گے، یہ چیزیں کرنا پھر مشکل ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ٹپ ہے، اگر آپ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آپ کے ایریا میں بھی اب گرمی کی اثرات آ گئی ہے تو آپ لوگ بھی فٹافٹ سے موٹے موٹے کپڑے وغیرہ سنبھال کے رکھ دے تاکہ آپ کو بعد میں آسان۔ ٹپ نمبر 2، آپ سب لوگوں نے گھر کے صوفہ کورز ہو یا پردے ہو، سارے بیڈ شیٹس وغیرہ آپ نے ہٹا لینے ہیں اور اسے فریش کرنے کے لیے دھو لینا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اس طرح دھویا جاتا ہے، بیڈ شیٹ یہ پولیسٹر ٹائپ کے ہے تو اس کو میٹ پہ بچھایا جاتا ہے اور پھر اس پہ سرف برش کرتے ہیں اور پانی کی مدد سے اسے پھر ڈرائی کرتا ہے۔ ایون اس سے کچھ نہیں ہوتا، پھر ہم اینڈ میں ڈرائر میں بھی کر لیتے ہیں اور بالکل اچھا خاصا سوکھ جاتا ہے۔ اور دھوپ بھی آج بڑی پیاری تھی تو ہم نے اپنے گھر کے سارے پردے اور بیڈ شیٹس دھو لیے۔ ٹپ نمبر 3، آپ نے اپنے گھر کے سارے مصلے یا جائے نماز دھو لینے ہیں۔ رمضان میں جائے نماز کافی زیادہ یوز ہوتے ہیں، ویسے بھی ہوتے ہیں لیکن رمضان میں اس کا یوز بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ بیسکلی اکثر ہم ایسے کرتے کہ 2-3 جائے نماز یوز ہوتے ہیں، لیکن ڈیورنگ رمضان آپ کے سارے جائے نماز ایک ساتھ یوز ہو جاتے ہیں، افطاری ہو یا کچھ اس طرح، آپ کو پتہ پھر نہیں ہوتا کہ ہم نے تو جائے نماز صاف ہی نہیں کیے۔ بیسکلی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں گندے فرش پہ یا ایون ڈسٹ سے بھی جائے نماز ناپاک ہو جاتے، تو ہمیں اس سے بھی وغیرہ بھی صاف کر لینے ہیں۔ پہلے یہاں پہ میں ایک جائے نماز باہر لے کے گئی کہ شاید ایک دھو لیں گے، لیکن پھر ماما اور ہیلپرس کو کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سارے لے آئے تاکہ سارے ایک بار میں ہی دھو لیں گے، بار بار میں پھر کیسے کریں گے۔ تو یہاں پہ سارے جائے نماز اس طرح دھوئے جاتے ہیں کہ پانی ڈال دی، بچھا لیے میٹ پہ، پانی ڈال دیے، سرف اور پھر برش سے اسے صاف کر رہے۔ تو مجھے تو یہ طریقہ بڑا پیارا لگا اور بہت ایزی بھی ہے اور اتنے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں جائے نماز، تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کر سکتے ہیں۔ بیسکلی یہ ضروری چیزیں آپ لوگوں نے کیے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی اٹس جسٹ اے ریمائنڈر، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ پاتے اور پھر اکثر بعد میں گندے ہوتے ہیں اور ہمارا خیال نہیں ہوتا۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ٹپ نمبر 4۔ آپ لوگوں کے گھروں میں دیکھیں کہ روف پہ ہو یا ایسے جگہوں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ اسپائڈرز ویب ہوں گے تو اسے صاف کر لیجئے۔
देखिए कुरान मजीद में भी है तर्जुमा, जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे सहारा अख्तियार किया उनकी मिसाल मक्खियों के घर है और सबसे कमज़ोर घर मक्खियों का होता है। काश ये लोग समझते। इस आयत का ज़ाहिरी मतलब तो शिर्क है, कमज़ोर पाने की तरफ इशारा है, लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाता है कि स्पाइडर वेब्स एक कमज़ोर और साफ़ किए जाने वाली चीज़ है। रमदान के इस्तकबाल में हमारा फ़र्ज़ है कि अपने घरों को ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर साफ़ करें ताकि हम पाक और सुकून माहौल में इबादत कर सकें। तो ये थी आप लोगों के साथ टिप नंबर 4 कि अपने घरों से स्पाइडर वेब हो या इतनी डीप डस्टिंग आप लोगों ने करनी है कि वो आप लोग हटा लें। आप इसका इस्तेमाल किसी भी डस्टर का कर सकते हैं या आप जिससे झाड़ू मारते हैं उससे भी आप लोग कर सकते हैं। ब्रशेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उस वक्त वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस वक्त ब्रेकफास्ट कर रही थी और बाहर थी, मैंने बिल्कुल ध्यान भी नहीं था कि आप लोगों के साथ यहाँ शेयर पे करूं। मेरी सिस्टर बना रही थी कैंडल्स, जो कि कैंडल को मिल करके ही कैंडल बना रही थी, रमज़ान थी। इसके वीडियो मैंने शेयर किए हैं अपने इंस्टाग्राम पे आयशा बेग 220। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख ले और डिटेल व्लॉग भी इंशाल्लाह डेकोरेशन का बहुत जल्द आएगा। टिप नंबर 5, कमरे और लिविंग रूम को साफ करें। पहले सब चीज़ों को अपनी जगह से हटाकर उन्हें अच्छी तरह साफ करें। फर्नीचर के नीचे और कोनों में जमा धूल साफ करें और इस तरह शेल्फ में पिक्चर डेकोरेशन पीसेस वगैरह होते हैं तो उससे पहले हटा लें। अच्छी तरह सफाई करके फिर वापस अपनी जगह पर रख लें, तो वैसे ही आपको इतना अच्छा लगेगा। और हमारे एरिया पे धूल काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा गंदे हो तो फिर तो धो ले, स्पेशली जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं या ऐसे डेकोरेशन होते हैं उससे धो ले तो अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे क्योंकि वो फिर कपड़े से साफ़ नहीं होते। बाकी ऐसे डेकोरेशन पीसेस वगैरह होते हैं तो उससे आप लोग किसी भी कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो तो उससे गीला करके कर ले, अदरवाइज वैसे भी साफ़ हो जाती है। टिप नंबर 6, किचन की सफाई। आप सबको पता है कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जगह किचन है, तो हमें चाहिए कि हम किचन को साफ़ एंड क्लीन करें और ऑर्गेनाइज रखें ताकि हमारा टाइम भी बचत हो और जल्द से जल्द हमें जो भी करना है, जो भी चीज़ें ढूंढने हैं वो हमें मिल सके। तो यहाँ पे हमने सारे कैबिनेट को पहले खाली कर ली और शेल्फ को वाइप करिए। पुरानी और एक्सपायर्ड मसाले जो है तो उससे हमने गिरा डाले। बहुत सी ऐसे मसाले थी जो कि एक्सपायर्ड थे और हमें पता भी नहीं था। और इसी तरह बाकी जो मैंने आइडिया लगा लिया, मम्मा को कह दिया कि ये मेरा बेसिकली मेरा कॉर्नर है कि यहाँ पे मेरी बेकिंग आइटम या कुछ इस तरह मसाले या मेरी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती है। तो फिर मैंने मम्मा को बताया कि जी ये वाली चीज़ें हैं और ये वाली हमें नहीं लानी है। तो वो भी लिस्ट भी बनवा लेते हैं, यहाँ पे हमारे लिस्ट का भी आइडिया हो जाता है। दूसरी साइड पे मम्मा साफ करवा रही थी फ्रिज एंड फ्रीज़र को। फ्रिज एंड फ्रीज़र को सबसे पहले खाली कर ले और फिर जो आपने वेट कर देनी है कि डिफ्रोस्ट हो और फिर आपने अच्छी तरह से कपड़े से या फोम से आप लोगों ने साफ़ करवा देनी है। और उसके जो डिश होते हैं, मीन्स जो ड्रॉर्स वगैरह होते हैं, उसको निकाल कर आप लोगों ने दो डालने हैं और उसे ड्राई करके फिर वापस लगा देनी है। तो इससे आपका फ्रिज भी नीट एंड क्लीन रहेगा। और उसके बाद जो मसाले शेल्फ होते हैं, रेगुलर यूजेस मसाला जो कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं, उसे भी साफ़ कर देनी है। और यहाँ हमने इसी के लिए अपने किचन के सारे बर्तन बाहर निकाल दिए हैं और ये वो बर्तन हैं जो कि यूज़ नहीं होते, नॉर्मली बिल्कुल यूज़ नहीं होते, लेकिन इसे भी क्लीन करना लाजमन है। जो रेगुलर यूज़ होते हैं उससे हमने नहीं निकाला, हमने मिरर वगैरह के बर्तन नहीं निकाले। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ टिप नंबर 7 भी शेयर करती जाऊँ कि अपने घर के सारे डस्टबिन को अच्छी तरह धोए सर्फ से और फिर बाहर धूप के लिए रख ले ताकि वो कोई बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह हो वो भी किल हो जाए और साफ़ हो जाए। सबकी एनर्जी हुई डाउन तो मैंने बनाई बनाना शेक मज़े की और यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ ताकि सबको सर्व कर ले और एनर्जी बैकअप कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तो ये यही। और आप लोग को बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या घर की क्लीनिंग कर ली है या करने वाले हैं। किचन में ख़जाने मिलते हैं, यहाँ पे हमें एक सीड मिली थी और ज़ाफ़रान की थी या कुछ, मुझे सच नहीं पता ये सीड्स, तो वो भी हमने डाल दिए कि चले इससे भी लगाते हैं।
टिप नंबर 8 मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि बाथरूम को हमेशा पाक और साफ़ रखें, तो उन्हें भी अच्छी तरह से क्लीन करें, डिसइंफेक्ट करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वॉशरूम जो है तो वो तहारत का मकाम है, तो अच्छी तरह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और ये हमारे सारे बर्तन क्लीन ड्राई हम इसे अपनी अपनी जगह पे रखेंगे। इस्लाम में सफाई का बहुत बड़ा मकाम है। जब हम अपने माहौल को पाक और साफ रखते हैं तो इबादत में भी दिल लगता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। इसलिए रमज़ान से पहले घर की सफाई सिर्फ ज़ाहरी अमल नहीं बल्कि एक इबादत भी है। ये अमल हमें याद दिलाता है कि जैसे हम अपने घर साफ करते हैं वैसे ही हमें अपने दिल और रूह को भी गुनाहों से पाक करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आप रमज़ान के लिए किस तरह तैयारी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एडवांस रमज़ान मुबारक आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।